એસઓજી પોલીસે મેપ્ડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે એક મહિલાને અને એક સગીર બાળકની કરી ધરપકડ। અને આ તકે વાત કરીએ તો ગઈકાલે અમદાવાદ એસઓજી પોલીસની ટીમે એક ખાનગી રાહે બાતમી મળતી હતી કે મહિલા મુંબઈ એમડી ડ્રગ્સનું પેકેટ લઈ રાજકોટ આવી રહી છે, જે બાદ અમદાવાદ એસઓજી પોલીસની ટીમ દ્વારા રાજકોટના રેલવે જંકશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર તપાસમાં હતી। તે દરમિયાન બાતમીના આધારે જામનગર જિલ્લામાં गोल्डन सिटी बाजू में आवेल आवास योजना क्वार्टर में रहती 40 वर्षीय यास्मीन अजरूभाई सेता नामनी महिला मुंबई थी एमडी ड्रग्स लई राजकोट आई रही थी, जे बाद अमदावाद एसओजी पुलिस द्वारा यास्मीन सेता नामनी महिला पासेथी तपास कराता महिला पासेथी 198.9 ग्राम एमडी ड्रग्सनो जत्थो मळी आव्यो हतो। अंदाजे किंमत ₹18.89 लाख गणवामां आवी रह्यो हतो। आ तके एसओजी पुलिस द्वारा ड्रग्स पेडलर यास्मीन सेतानी पूछताछ करता जणाव्युं मळ्युं के पैसानी जरूर हती ने जेथी आ ड्रग्सनुं पेकेट जामनगरमां रहेता अजरूए तेने मुंबईथी लई जवा आववा कह्युं हतुं ने ₹10,000 मळशे तेवी लालच आपवामां आवी हती अने आ ड्रग्स मुंबई थी निजाम नामना शख्स द्वारा तेने आपवामां आव्युं हतुं अने हाल एसओजी पोलीस द्वारा यास्मीन सेताने कोर्ट में रजू करी आगळनी तपास हाथ धरी छे।